sakantikon chakso angni channelni Na.simang mixtv-garo channelni ko dalo bang adin tamat Na.simang na chomata YouTuber sakantinan mangsa sekian ikora ba yan YouTuber ang nasong aigen di ba YouTuber ang kijarang ade yako nang Jawa di Jawa aigen ni ba mekangci Na.simang YouTuber ong naske na nanggenchimode Na.simang ba iya video ko ni book may Na.simang na ba nang nabadong mo ini gaman iya ko skia tingon anga iya ko changga parang ongja hindi ba changku gija parang masa ini gaman changga parang ba ni kitip ni chanchi panabi may na changku gija parang dongnya ini gaman sa anga skia ko inga Dalu sekian ide ndaki ongget. Mai ka.na nak ni video ko anditan roa mode babano ni ba ka.na nangode mai ka gen. Ya ko ancing ada galerion dakira nam manaya. Ne. Galerion dakira nam manaya. Ya ko kan master banang ja. Galerion dakira nam manaya ini keman galerion ancing kat ra naman again jadring na ng Jawa mo ba Na.simang ba di ba video lang ko sani ba video lang ko Na.simang download ka mo ba iko upload ka na ba din thong na nangenya mo din thong na ba kat ka na nangya uni ko Na.simang iya ko dak na gata na siyang ningra in may bon ya galerion man again unik menjadring na nang Jawa mo Na.simang ya video ko Na.simang bu lang na kengkeng yang bu ang Na.simang ada tulis kat ken unik Na.simang video ko na nanggenchimode subscribe ka.bo like ka.bo comment ka.bo jadi ko de ang Na.simang ketal video rangko rabana mana kita mo unik man acing time ko los ka jana acing jol sekiani video na riang na Daudi mobile screen sa jok sakantian Na.simang dao thari na nanggenchimode ba ang baksa thari ni na nanggenchimode Na.simang mobile ko open ka.bo mo open ka mo ba chengara gallery na pang na ye gallery donga ye gallery na pangya uni ko de padia ba Badia ba video ko na kan dekat na skenga mo kan dekat na skenga uni gaman badia ko kan dekat na nanggen Na.simang anga angni video kon yakon kan dekat ken mo kan dekat ken ya kan dekat na sakantikon chakso angni channelni Na.simang mixtv-garo channelni ko dalo bang adin tamat Na.simang na chomata YouTuber ya ko kan dekat na mo Daudi ya ko kan dekat na tadi bano step na nanggen mo ya pencil dak ko kon ken asang pencil ni chin ko na mo ya pencil ni chin ko ya next step na ni ko de Na.a batchi ba ko kat kana skinga chum iya chi koma ba de ko kat kana skinga ni na song ya na again ini ko menanga me sok na katasa Na.simang na me sok na katasa for example na Na.simang batchi ko kat kagen mekangci ko ichibu kata ichigo man anga mekangci ko Na.simang kat kagen sokine salah cio ni bukan Na.simang suppose anga me sok ating asam mo ini gaman iano ni kat kino tadi yani kat kino Daudi medak na kino ya sep na kimo song ya sep na kino ya sep takat po
jok to dong ai genok na kung ai genok tao de ego bek takira bong tao de da shire 222 nga tao de 1 reason dong ai genok kan de kata hani ni na ha tao de apa chingi akan pa tong jo jo iako kan master panang ja tong jo lokai jo tao siya de kang podi ya mai de kidong achum ya sakantinan mangsa sakantikon chaksu angni channelon Na.simang ada besar mixtv-garo channelni Tudo era de sakantikon chaksu ngre tong jo jo ye bro ate ba iako kan master panang tadong genok pa yan dakining asanga ini kemana siyang tangan tari naman na gini ako ning asa kan master china pangki jabat ianon kat kaira naman ni kemen jajeng na nang jawa Na.simang changai gen Na.simang changjani kata dong jawa changja kenchim ode video kuni thai mang ban asong dakini bo mai dikong mancha ane mo mo ini kemen Na.simang changai gen Na.simang angni video ko kini hanen Na.simang sakantikon mittela di Na.simang ketal mande ya video ko nienga di Na.simang subscribe ka.na gwal panabe jeda ko da anga Na.simang na ketal video ko rabohon Na.simang tak ke notification ko mansona kita mo talni video di erang saan Na.simang sakantikon mittela